السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بحل الفرد الأول في مادة الفرنسية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا. بسم الله. Le brossage des dents. Le brossage des dents doit être effectué au moins 2 ou 3 fois par jour après chaque repas à l'aide d'une brosse à dents et un dentifrice. Il peut être complété par un bain de bouche. Le brossage des dents permet d'éliminer la plaque dentaire responsable des caries et de lutter contre la mauvaise haleine. Compréhension de l'écrit. Encadre la bonne réponse. Le thème du texte est l'hygiène des pieds ou bien l'hygiène dentaire ou l'hygiène corporelle. النص هنا أكيد إنه يتحدث في أول نص في أول جملة قلنا le brossage des dents. إذن النص هنا يتحدث على l'hygiène dentaire. On va encadrer la réponse B. Deuxièmement, dans ce texte, l'auteur il raconte, A raconte, B explique, C informe. Très bien. Le texte là, d'après l'hygiène des enfants en question, l'auteur il est en train d'expliquer. قاعد يشرح ماهوش قاعد يسرد في قصة ولا قاعد يعلم فينا عن طريق الإعلام une information. هنا on est en train d'expliquer. La réponse B explique. 2. Répond par vrai ou faux. Le brossage des dents permet de lutter contre la mauvaise haleine. Vrai. Et la réponse راهي موجودة في النص. Responsable des caries et de lutter contre la mauvaise haleine. Vrai. On doit se brosser les dents une fois par jour. Faux. On doit se brosser les dents après chaque repas. والإجابة طبعا موجودة في النص. Après chaque repas on brosse les dents avec un dentifrice. La plaque dentaire est responsable des caries. Bien sûr on a vu ça. La plaque dentaire est responsable des caries. هي المسبب في التسوس والإجابة صحيحة يعني نحطو vrai. 3. Trouve dans le texte un mot de la même famille que dentaire. جد في النص أو أوجد من النص كلمة مرادفة أو لها من نفس العائلة كلمة دونتير. كاينة on a trouvé dent et dentifrice لها نفس المعنى وهي من عائلة دونتير dentifrice. barre les intrus. شطب على الكلمة الدخيلة. Pour se brosser les dents on utilise quoi? On utilise du savon, saboun, on utilise une brosse à dents, on utilise un gant de toilette ou du dentifrice, du gel douche, du savon نشطب عليها هي كلمة دخيلة. Un gant de toilette كلمة دخيلة. Du gel douche كلمة دخيلة. الكلمتين صحيحتين هنا هي une brosse à dents يعني فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان du dentifrice. 5. Complète le tableau. Le tableau هنا عندنا فيه verbe non. في لي نون عطاونا بروساج نحولوها لي فيرب يولي بروساج تولي لو فيرب بروسي. سي ان فيرب دو بروميير جروب كي سو تيرمين افيك او ار. فيرب من المجموعه الاولى اللي خلص ب او ار. ومن بعد عطاونا ان فيرب إليميني نعوضوه الى اسم تولي إليميناسيون. Relève du texte un substitut grammatical. نروحو للنص طبعا نفتشو على un substitut grammatical اللي شفناه في الدروس نتاعنا. هنا وجدنا il peut être ونحطو il c'est un substitut grammatical. Écris la phrase suivante à la forme négative. مدونا la phrase. Le brossage des dents permet d'éliminer la plaque dentaire. هنا رايحين ننفيو ونحولو الجملة تولي le brossage des dents ne permet pas dit قبل le verbe. Ensuite on met le verbe في النص. بعدها نحطو pas d'éliminer la plaque dentaire. C'est-à-dire la négation دايما الفعل يكون بين ne pas le verbe يكون في النص. مفهوم.
mais les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les verbes اللي مدونا عطانا le verbe finir وعطانا le verbe brosser. نحولوهم المضارع البسيط le présent de l'indicatif ونقولوا quand vous c'est la deuxième personne du pluriel qui نصرفوها تولي vous finissez ونحطوا ez à la fin de manger vous toujours la deuxième personne du pluriel ثاني ضمير تاع الجمع vous brossez يتبع نفس الفعل الاول نفس تصريفه vous brossez ez ونقولوا vous brossez les dents. Ensuite la phrase الثانيه عطاونا le pronom je. Le verbe entre parenthèses هو le verbe avoir كي نحولوه مع le pronom je نحطو avoir يولي ai ونقولو j'ai une carie dentaire. 8 souligne la réponse juste. Ma sœur se brosse les dents après chaque repas. كاينه brosse avec ENT كاينه brosse avec E. Bien sûr كي نحكيو على السنجولي يعني على المفرد ما سور راهي وحده فريده نقولوا ما سور se brosse et نحطوا brosse avec E les dents après chaque repas. La deuxième phrase ton frère et toi انت واخيك utilise EZ ولا utilisant un dentifrice au fluor. هنا كي نتحدثوا حنا نخاطبوا نقولوا ton frère et toi انت واخيك on peut pas dire utilisant نقولوا utiliser ونحطوا utiliser مصرف la deuxième personne du pluriel avec EZ un dentifrice au fluor. نأكدوا الإجابات brosse avec E et utiliser avec EZ. Bon, on a la production écrite. La production écrite تقول pour chaque image écrit une phrase déclarative. نكتبوا لكل صورة نكتبوا جملة اللي تخلص بنقطة جملة عادية. Malheureusement je m'excuse mais les photos ما خرجوش يبانوا لي كي درت la photocopie. J'essaie de vous guider et de vous mettre sur la ligne pour avec des réponses justes. نعطيكم juste les réponses. نقولوا je lave les mains ou là je lave mes mains ou là je lave les mains avec de l'eau propre. Je brosse mes dents. Je me baigne. Je prends ma douche. Je préfère نعاود نعطيكم الإجابات بطريقة أخرى وانتم تتابعوا معايا بعد. Je lave mes mains. هذه أول إجابة. اثنين نقولوا je brosse mes dents. ثاني إجابة صحيحة. 3 نقولوا je me baigne يعني أخذ حمام. 4 وأخيرا نقولوا je prends un douche. Je prends une douche. يعني je me baigne عندهم نفس المعنى. je prends ma douche ولا je baigne عندهم نفس المعنى. هذوما الإجابات الصحيحة. نظن أكو تابعتوا معايا هذا الفرد اللي حليناه بهذه الطريقة. إن شاء الله تكون طريقة مفهومة وسهلة. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم. نخليكم إن شاء الله في الحصة القادمة. السلام عليكم وإلى الملتقى.